So good morning guys. So today 1st July Sunday. So Sunday to fun day. So ride to lalo. Beshi to na jao, just short ride. So alop fui meli ahu. Nongpur ba Guwahati loke jam. Logor duijon log pam sage. No kole ahi asu. Solo ride. So feeling koi long yaar. So feeling koi hoi gol now. Ulai ding apa? Logor jon log palu yaar. Yat use apa? Ko loge jai na jano. Moi Nongpur jam. Nongpur ba Guwahati. Guwahati na jao. Nongpur loge jao. Okay, now super view mode to on koilu. Actually super view mode to moi bisar nasilo, mane bisai po nasilo. So dudim na agor bisai palo. Dudim na last Sunday bisai palo. Last titia pai super view mode to record koisu. Ultimate laga dekhi. Bahut khini wide hai. Normal motor ko. So now অলপ just মানে অলপ আগত লগৰ এজনে ফোন কৰিছিলে আহি আছো বুলি কৈছে তো অলপ আগত গৈ ৰখি দিওঁ লগত আহক গোটেইকেইটা লগত যাম ভাল লাগিব লগত গ'লে ৰ'দ বহুত বেছি ৰ'দ দি আছে চ' ৰ'দ দিয়া নাই গৰম লাগি আছে অলপ চাহত ৰখোঁ কিবা খাই লওঁ So now, here we are doing another CBR 1000 RR. Look at the beauty. Wow, awesome sound. Oh man, what a sound, man! Iman Taliban nuare ami. What a sound, man! What a sound! Oh man, look at the beauty, man. Alia weather. Meghalaya to Guwahati lage eta etwe weather. Alia. Guwahati ki gorom aru yat ki thanda. Alia. Sunday ekta moja hai bele. Traffic ko iman nai. Actually yar alop traffic hoy karon Sunday sab ulai hai no to
চাহলে নংকু আহিছিলোঁ আজিকালি ইমান অহা নাই ঐ কি ভাল যাবা হা হা পাপ এ গলি ভাল ভাল চবে ভাল So now ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ বৰষুণ দিলে বহুত বৰষুণ so slow